वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के सिलसिले में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डॉक्यूमेंट्रीज़ का सिलसिला जारी है। हम ऑफ एंड ऑन आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम और इसका जो तालीमी निसाब है, इसमें खूबियाँ और ख़ामियाँ क्या हैं, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, कहाँ से शुरू हुए और अब कहाँ पहुँचे हैं, इसका अहाता इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर है। तो इसी सिलसिले की डॉक्यूमेंट्री आज आपको दिखाते हैं। अब्बास ताबिश का शेर है कि हमारे पाँव उल्टे थे, फकत चलने से क्या होता, बहुत आगे गए लेकिन बहुत पीछे निकल आए। शोबे तालीम में क्या हम तरक्की कर रहे हैं या रूबे ज़वाल हैं, इसका अंदाज़ा हमें नताइज से लगाना होगा। क्या हम साइंस, टेक्नोलॉजी और इजादात की शोबा में बड़े अफराद पैदा कर सके हैं? कौमी सतह पर दूसरा बड़ा नतीजा इखलाकी रवैयों की सूरत बरामद होता है। दोनों शोबों में नताइज किसी तौर हौसला अफजा नहीं कहलाए जा सकते। पाकिस्तान की इब्तदाई 3 से 4 दहाइयों में हमने साइंस की दुनिया में बेहतर नताइज दिए, लेकिन फिर रफ्तार सुस्त हो गई। शोबे तालीम में निसाब, उस्ताद और तरीका इम्तिहान अहम तरीन अवामिल हैं। तालीम के लिए सबसे पहले ज़रूरत ये होती है कि आपके माशरे में इंसाफ मौजूद हो और हर किसी को वो सलाहियत, वो मौका, वो माहौल, वो जगह, वो साजो सामान मैसर हो जहाँ वो तालीम हासिल कर सके। अभी जब हम खानदगी की सतह पर नहीं पहुँचे तो हम आलमी सतह की कैसी बात करेंगे? अगर हमारा आलमी मयार नहीं है तो ये कैसे है कि इस वक्त हमारे तकरीबन 10,000 बच्चे अमेरिका की जामियात में पढ़ते हैं और ये आलमी मयार अगर ना हो तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारे बच्चे जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के इम्तिहानात देते हैं उसमें उन्होंने दुनिया में रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। इनफैक्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जब स्कूल से पढ़कर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वो अमेरिकन स्टूडेंट से काफ़ी आगे होते हैं। मैथमेटिक्स में ज़्यादा आगे होते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री की नॉलेज में आगे होते हैं, बायोलॉजी में इस हद तक नहीं, मगर जनरली साइंटिफिक फील्ड में जो लोग जा रहे हैं स्कूलिंग के बाद वो दूसरे स्कूल के बच्चों से आगे होते हैं। अमेरिका की तमाम जामियात जो सैकड़ों में हैं उनका सबका म्यार एक जैसा नहीं है। कुछ अपने आप को मुख्तस करती हैं तहकीक और साइंसी रिसर्च के लिए, जहाँ पे तहकीकी काम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। कुछ जामियात ऐसी हैं जो सिर्फ ग्रेजुएशन कराती हैं, फोकस टीचिंग पे होता है। निसाब तालीम को ज़िंदगी से करीब होना चाहिए। निसाब तालीम को ज़िंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों की समझ को उस सतह पर लाएं जहां वो आपकी बात समझ सकें। आपके यहाँ मईशत में खला है, आपके मुल्क में इंसाफ में खला है, तो तालीम उस सारे खला को कैसे पुर करेगी? निसाब तालीम को बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास बेहतर टीचर्स हों। टीचर ट्रेनिंग मैं समझता हूँ एक बहुत ही ज़रूरी फरीज़ा है हुकूमत की तरफ से कि क्योंकि निसाब जो है एक तो हुकूमत बना के भेज सकती है, कोई आला इदारा से हम उठा सकते हैं, हम किसी और यूनिवर्सिटी से भी निसाब जो है कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इतना मसला नहीं है। मगर निसाब को पढ़ाना और उसको पढ़ाने का जो तरीका है उस पर महारत हासिल करने के लिए खासी टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तरक्की याफ्ता ममालिक में तरीक़ा इम्तिहान में इनकलाबी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। तरीक़ा इम्तिहान में अब जोर इस बात पर दिया जाता है कि बच्चों को निसाब के रट्टे नहीं लगवाने, बल्कि इम्तिहान का मकसद इस बात की जांच है कि बच्चे का इस मौजू पर कॉन्सेप्ट कितना मुकम्मल है और अमली ज़िंदगी में इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत और अहमियत को वो कितना समझता है। दूसरी तरफ हमारे अभी तक जोर रट्टे पर हैं। बच्चों ने फार्मूले रटे तो होते हैं, लेकिन उनको इन फार्मूलों की अमली जिंदगी में कारफरमाई नहीं सिखाई जाती। हमारे बच्चे ज़ू इज़ाफ़े अक्ल तो बहुत तेजी से निकाल लेते हैं, लेकिन आने वाली जिंदगी में ज़ू इज़ाफ़े अक्ल या अलजबरा का करना क्या है, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। पाकिस्तान के तालीमी निसाब के अंदर और पेडागॉजी के अंदर, यानी कि पढ़ाने के तरीके के अंदर
رٹے کا نظام جو ہے وہ رائج ہے. اب یہ نظام جو ہے اس کی ایک خاص وقت میں بہت ہی زیادہ افادیت تھی. ایک ایسے وقت میں جب کہ ہمارے پاس کاغذ نہیں ہوا کرتا تھا, ہمارے پاس لائبریریز اور کتابیں نہیں ہوا کرتی تھیں, اور تقریباً تمام علم جو ہے وہ ورڈ آف ماؤتھ سے, اورل ٹریڈیشن سے پھیلایا جاتا تھا. ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں بھی رٹے کی اپنی ایک اہمیت ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک میتھمیٹکس کے طالب علم ہیں, اگر ملٹیپلیکیشنز کا جو ٹیبلز ہوتے ہیں ان کا, جس کو ہم پہاڑے کہتے ہیں, ان کا اگر آپ نے رٹا نہیں لگایا ہوا تو آپ مینٹل میتھمیٹکس نہیں کر سکتے. کوئی کسی قسم کی ایڈوانس مینٹل میتھمیٹکس نہیں آپ کر سکتے. ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی ڈاکٹرز اور انجینئر مغرب کے معاشروں میں کام کرتے ہیں, تو کیا وہ رٹے کی پیداوار ہے؟ یہ مفروضے غلط ہیں. ایسا ہوتا بھی ہے, نہیں بھی ہوتا ہے. یہ ہر جگہ ایک برش کے ساتھ پینٹ کر دینا سارے پاکستان کو, سارے تعلیمی نظام کو, میں اس کو درست نہیں سمجھتا. آپ بچے کو سوال کرنے, سوچنے, سمجھنے کی صلاحیت دیجیے تاکہ وہ ایک پھیلاؤ کے ساتھ, مختلف زاویوں کے ساتھ بات کو سمجھے اور جواب دینے کے لیے تیار ہو. لیکن اگر آپ کو وہ جواب چاہیے جو آپ نے سوچ رکھا ہے تو پھر اس کے پاس تو سوائے رٹ لینے کے کوئی دوسرا صورت نہیں ہوگی. آپ بچوں کو بچانا چاہتے ہیں اس بات سے کہ وہ صرف لفظ نہ دہرائیں, تو ان بچوں کو لفظ سمجھانے کی کوشش کیجیے اور اس بات کی اجازت دیجیے کہ وہ صرف ان عبارتوں کے علاوہ بھی کچھ اور پڑھ لیں جو ان کے نصاب میں ہے. ہمارے استاد جس مضمون کو پڑھا رہا ہوتا ہے خود اس مضمون سے کس قدر عشق میں مبتلا ہوتا ہے, یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں. استادوں کی اکثریت روایتی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اس مضمون کے حوالے سے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں رکھتی. جب استاد خود اس مضمون کے حوالے سے محبت میں مبتلا نہیں ہے تو وہ کیوں کر ایک اچھا استاد ہو سکتا ہے؟ میں اسی شہر کی پیداوار ہوں. میں جب اس شہر میں پل بڑھ رہی تھی تو لوگ کہتے تھے ہمارے پڑوسی بہت شریف ہیں, ان کے گھر کتابیں بہت ہیں. اب ہم کہتے ہیں ہمارے پڑوسی بہت عمدہ اور اعلیٰ لوگ ہیں, ان کے دروازے پہ 6 گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں. تو آپ کا استاد تو گاڑی خریدنے کی فکر میں لگ گیا. معاشرے کی ترجیحات بدل گئیں. آپ کے یہاں سنجیدہ استاد بھی ہیں, وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کی, وہ بھی ہیں جو بہت اچھے تحقیق کرنے والے ہیں, وہ لوگ بھی موجود ہیں جو بہت اچھا پڑھانے والے ہیں. مگر کیا ہم نے معاشرے کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ پڑھے لکھے آدمی کی بھی عزت کر سکے؟ جن اداروں کے ذریعے استادوں کی ذہن سازی ہوتی ہے, وہ ادارے کہاں پر ہیں؟ وہ ادارے نہیں ہیں پاکستان کے. ہمارے اندر انٹلیکچوئل کلچر یہ ہے کہ ڈگری لے لو اور نوکری کر لو. مطلب اس میں جو ایکچوئل ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے لیے افادیت ڈگری کی صرف یہ ہے کہ ہم نے نوکری لینی ہے. جو علم ہے اس کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہے, ہمیں کوئی سے دلچسپی نہیں ہے. دوسری طرف ہم نے استادوں کے ہاتھوں سے ڈنڈا تو لے لیا ہے کہ بچوں پر جسمانی سزا ایک انتہائی منفی قدم ہے جس سے مثبت نتائج برآمد نہیں ہو سکتے. بچوں پر جسمانی سزا کے حوالے سے پابندی ایک بہترین قدم تھا, لیکن بچوں میں نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے ڈنڈے کا متبادل مثبت تربیت ہے. کیا ہم نے اپنے اساتذہ کرام کو مثبت تربیت کی تکنیک سکھائی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. آپ نے عالمی دباؤ کے تحت جسمانی تشدد کو ختم کر دیا. وہ استاد جو گھر میں بیوی کو تھپڑ مار کے آتا ہے, وہ بچہ جو ماں کو تھپڑ کھاتے دیکھتا ہے, کیا اس کی زندگی سے شدت چلی گئی؟ وہ جسے 2 مہینے تنخواہ نہیں ملتی, یا جسے وہ تنخواہ ملتی ہے جس سے زیادہ ہم اپنے گھریلو ملازموں کو دیتے ہیں, تو اس کا غصہ, اس کی محرومی, اس کی تکلیف کہیں نہ کہیں تو راستہ ڈھونڈے گی. تو تشدد تو ہمارے رویوں میں ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ بچوں پر جسمانی تشدد نہ ہو. میں یہی بات نہیں مانتی کہ تربیت صرف تشدد سے ہو سکتی ہے. کیا دنیا میں اتنے بڑے لوگ آئے, انبیاء کرام سے لے کر بے حد اچھے انسانوں تک, انہوں نے کبھی تشدد برتا؟ ڈنڈے کے خوف سے بچے اسکولوں سے بھاگ جاتے ہیں. اسکول کو تھانہ نہیں بنانا چاہیے, مار پیٹ کی جگہ نہیں بنانا چاہیے. اسکول ایسے ہوں, ان کو ایسا دلکش ماحول کو بنایا جائے کہ
बच्चे स्कूल जाने के लिए बहुत खुश हूँ। जब हमने ये फैसला किया कि उस्ताद के हाथ से डंडा ले लिया जाए, और डंडे से मुराद ये कि फ़िज़िकल फोर्स ले ली जाए, थप्पड़ वगैरह ये भी सब बंद कर दिया जाए, तो ये एक बहुत अच्छा कदम था। वो आपसे भी नफरत करता है बच्चा जब आप उसको थप्पड़ मारते हैं, और वो सब्जेक्ट से भी नफरत करता है जो आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कोई अपने सब्जेक्ट के साथ इंसाफ नहीं कर रहे जब आप फ़िज़िकल फोर्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बहुत दफ़ा साबित हो चुका है कि उसमें एक्सेलेंस नहीं पैदा होती, कभी भी नहीं, क्योंकि एक्सेलेंस सब्जेक्ट में तभी पैदा होगी, स्टूडेंट में तभी पैदा होगी जब आप स्टूडेंट के अंदर तजस्सुस पैदा करेंगे, उस सब्जेक्ट के लिए क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे। मैं अपने फेलो असातिज़ा से ये कहूँगा कि आपका अप्रूवल या डिसअप्रूवल किसी बच्चे के लिए आपके थप्पड़ से ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। हमने अगर अपने आप को तरक्की याफ्ता अक़वाम की फहरिस्त में शामिल करना है तो निसाब, तालीम, असातिज़ा की जदीद खतूत पर तरबियत और तरीक़े इम्तिहान में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाना होंगी, वगरना मौजूदा तरीक़े तालीम से यह हौसला शिकन नताइज की बरामदगी का सिलसिला जारी रहेगा।